हेलो हाय जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुधवार कौन बनैली चलो देखा मिक्स मटन खासी मुंड कलज पुष्क और मांस छेड़ी मांस मिक्स बनवा चलो कड़ा बसी तेल गरम हो गला बर्तमान तेजपत्र दीटा पकईदेली तेजपत्र पकड़ा पियाज कटा पियाज कटा पियाज भाजीदेवा टे भाजला भल से भाजवा गोल्डन ब्राउन होगा चाहिए गोल्डन ब्राउन होगा जो छिचा है अदा रसुण पिज बटा है छेचिक रखाई पिजटा भाजी गोल्डन ब्राउन हो गला ये अदा रसुण पिज छेचाटा पकईदेवा ग्राइंडिंग करवा ठार छेचा मसलाटा बहुत तार बास्ना भल बाहर भल तरकारी भी टेस्ट लगे भाजीदेवा कषिदेवा अदा रसुण टे मैंने कंचाड़िया रसुण पर्यटन भाजवा तेल हल्का देखो टे तेल छाड़ी जाइए भल से भाजी हो जाए अदा रसुणटा कहीं अदार कंचा मचा बास्ना दिए से टमाटो मसला सब पकईदे भल लगे भाजी होगला बर्तमान टमाटोटा पकईदेवा मसला मसला यहाँ हूँ गोटा मसला दालचीनी गुजराती बड़ अड़ेच पुस्तक धनिया जीरा सब मिक्स गोलमरीच लवंग सब मिक्स वाला मसला बटा है जायफल सब गोटा मसला बटा हो रखाई पेस्ट भल से भाजवा तेल छाड़ा बड़ा जाए भाजवा तार बास्नाटा तेल बेसी कषि हे मसलाटा बेसी कषि भाजी हे बेसी भल हलदी गुंड लंका गुंड लंका 10 पका पकई खाई आउे भाजवा घाटी सारापर कटा टमाटो पकईदेवा कटा टमाटो कुटी भाजीदेवा मसला भाजी दे सारापर मिक्स हो गला स्वाद अनुसार लुण पकईदेवा स्वाद अनुसार लुण स्वाद अनुसार लुण पकईला मसला को पुणी घाटीदेवा कषिदेवा कषिला किसी समय घाटी दे छाड़देवा मसलाटा भल से कष तेल छाड़देवाई किसी समय घाटी छाड़देवा टे जो देखिए जानवे मसलाटा कषि मैंने भल से सीझी आसला तेल छाड़ से जानवे मसलाटा सीझीगला बोली कहीं देखो टे हल्का हल्का तेल छाड़ा मसलार आगे भल से कषा ये टमाटो पूरा मेंटला भाया टे टमाटो अच्छे ना भल से मेंटला भाया घाटा समय तेल मसला तेल छाड़गला जानवे तार बास्नाटा भल आसवा भी देखो तेल छाड़गला मसला रेडी कषि गला अदा रसुण सब जहाँ मसला पकड़ बर्तमान मटनटा पकड़ खासी मुंड कलेज पुष्क मटन मिक्स मसलाटा रेडी हो जाए मटनटा पकईदेवा हाँ से किसी गोटा रसुण भी पड़ी गोटा रसुण कि पकईकी भी घाटीदेवा टे समय रसुणटा सीझीगला मटन पकड़ा कहीं रसुण टे सीझीगले तार बास्ना भी भल बाहर मसला पकड़े देखो मटनटा पड़गला सब मिक्स मटन गोलैदेवा
ନେଇକି କଷିବା ଯେ କଷିବା ତାର ବାସ୍ନାଟା ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବାସ୍ନା ତାର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି ପିଆଜ ସବୁ ଛେଚା ହେଇଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଟା ହେଇଛି ଶିଳରେ ଯେଉଁ ମସଲା ଗୋଟା ମସଲା ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ବଡ଼ ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ ଗୋଲମରିଚ ଧନିଆ ଜିରା ପୋସ୍ତକ ସବୁ ବଟା ହେଇଥିଲା ମସଲା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୋଟା ମସଲା ବଟା ହେଇଛି। ମାଂସକୁ କଷିବା ଯେତିକି କଷିବ ତାର ସେତିକି ଭଲ ବାସ୍ନା ବାହାରିବ। କାହିଁକିନା ଅଟାକୁ ଯେମିତି ମାନେ ଯେତିକି ଚକଟିବ ବେଲି ମାନେ ରୁଟିଟା ଫୁଲେ ଆଉ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ। ମାଂସକୁ ଯେତିକି କଷିବ ତା ବାସ୍ନାଟା ବି ଭଲ ବାହାରିବ କଲର୍ ବି ବାହାରିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାଂସ ମାନେ ପିଆଜ ତେଲ କଲର୍ଫୁଲ୍ କଲର୍ ବାହାରିବା ପାଇଁ ତେଲରେ ଟିକେ ଚିନି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ସେମିତି ଚିନି ପକାଇଲି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ତେଲ ପକାଇଲି ତେଜପତ୍ର ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଖିକି କମ୍ ପକାଇଥିଲି। ଦେଖିବି ମୋ ତରକାରୀର ବଢ଼ିଆ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ତରକାରୀ ଏଣ୍ଡ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କଲର୍ଫୁଲ୍ ବାହାରିବ କଲର୍ଫୁଲ୍ ହେବ। ମାଂସକୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ କଷିବ ତାର କଲର୍ ବି ବାହାରିବ ଭଲ ବାହାରିବ। ମାଂସକୁ କଷିବ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ଯେତେ କଷିବ ସେତେ ବହୁତ ଭଲ କଲର୍ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଂସ କଷିବ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଅଧା ସିଝି ଆସିଲା ପରେ କଷିଲା ପରେ ପାଣିଟା ଗରମ ଆଉ ତରକାରୀ ଗରମ ପାଣି ଢାଳିବ। କାହିଁକିନା କଞ୍ଚା ପାଣି ଢାଳିଲେ ବିନା ଗରମ ପାଣି ଢାଳିଲେ ଟିକେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବି ଏତେ ଲାଗେନି କି ସିଝେନି ବି। ଯଦି ଗରମ ପାଣି ତରକାରୀ ଢାଳିବ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ବାହାରିବ ଜଲ୍ଦି ବି ସିଝିଯିବ। ତେଣୁ କରିକି ପାଣିଟା ବି ବସେଇଦେବା ଗରମ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସ ତ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି ଅଧା ସିଝିଲାଣି କଷାରେ ପାଣିଟା ବସେଇଦେବା ଗରମ କରିବା। ମାଂସ କଷି ଆସିଲାଣି ସେ ଗରମ କଷା ମାଂସରେ ଗରମ ପାଣିଟା ଢାଳିବା। ଆମ ପାଣିଟା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ପାଣି ଗରମ ପାଣିଟା ମାଂସରେ ଢାଳିଦେବା। ଢାଳି ଦେଇକି ମାଂସକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫୁଟିଲା ମାଂସ ଯେତିକି ଗରମ ପାଣି ଯେତିକି ଝୋଳ ଦେବା ରଖିବା କଥା। କାହିଁକିନା ମଟନ୍ଟା ନା ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ରେ ଟିକେ ଝୋଳ ବି ରଖିଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ। ମଟନ୍ରେ ପାଣି ଦେଇଛି ଗରମ ପାଣି ଢଳା ହେଇଗଲା ଗୋଳେଇ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ବିନା ଚିନିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବିନା ଚିନି ଦେଖ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ଫୁଲ୍ ବାହାରିଛି। କଲର୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଚିକେନ୍ର ମିଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ଫୁଲ୍ ହେଇଛି ମିକ୍ସ ମଟନ୍। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ବଟା ମସଲା କରିକି ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅଫ୍ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ମଟନ୍।